जिया पिया ऐसे न सताओ पिया सांसें है सीने में कम कम ओ तेरे बिना निकले है दम दम देखिए जी मर गए हम अब तो जिया पिया ऐसे न सताओ पिया सांसें है सीने में कम कम तेरे आने की खुशी में दर दर दीप जगा। দেখো বন্ধুরা, এত সুন্দর রেসিপিটা করলাম। ডিম তো সবাই রান্না করো অনেক রকমভাবে, আমি এটা একদমই স্পেশালি অন্যরকম করে করেছি। তোমরা ভিডিওটা দেখলেই তো বুঝতেই পারছো। তো এইভাবে একবার ডিম রান্না করে খেয়ে দেখো, অনেক ভালো লাগবে। তো বন্ধুরা, ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, গুড নাইট।